سلام እግዚአብሔር ምስኩልሃትኩም ይሁን استوارهስ ተቀደሰ ሰንበተ ክርስቲያን ይግበረልና ናይሎም ሰንበቱን መቀጸልታ ናይ ዘመነ ጳራቅሊጦስዩ ኣብ ናይሎም ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 እንታይ ይብል እቲ መንፈስ ሐቅ ምስ መጸግና ናብ ኩሉ ሐቅ ዘበለ ኸመርሐኩም እዩ ንሱ ነቱ ሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ ነቲ ኽመጽእ ዘለዎ ነገራቱን ከፍልጠኩም እዩ ይብል መንፈስ ቅዱስ ካብ መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መምህርና ክኸውን ክምህረና ተዋሂቡና እንታይ እዩ ክምህረና ኣብ ክርስቶስ ክንነብር ብክርስቶስ ክንንቀሳቀስ ብክርስቶስ ክንህሉ ምንቲ ክምህረና ይመርሐናን ኣብ ውሽጥና ይነብርን ኣብ ክርስቶስን ብክርስቶስን ክንነብር ይመርሐና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ዝነብር ካባና ዘይፍለ ካብ ዘለዓለም ዝነበረ ካብ ጌጋ ንኽከላኸለልናን ውሳኔታትና ብቕንዕና ክንገብሮ ዝሕግዘና ኣብ ህይወትና ነቲ ቁኑዕ ውሳኔ ክንገብር ዝሕግዘና እዩ እንታይ ይድላይና እንታይ እዩ ሕልምና እዞም ነገራት እዚኣቶም ከ ምስ መደብ ኣምላኽን ኩነታቱን ዝኸዱ ድዮም ነዚ ኩሉ ዝሕብረናን ዝሕግዘናን እምበር መንፈስ ቅዱስ እዩ ብዘይ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ውሳኔ ክንገብር ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ንሓይልን ብርሃን እግዚአብሔር ኣምላኽ ምንጻእ ከዓ እዩ ሓደ ሰብ ኣባኻ ብዝቐረበሉ መጠን ብዝተዋሳእካ መጠን ኢኻ ሰናይ ነገር እትምሃርካኡ ንመንፈስ ቅዱስ ኣቕሪብና ኣብ ዝዘከርናሉ ፍሉይ ጉልዖ ክንቅበልን ፍሉይ ትምህርቲ ክንረክብን ብህላዊኡ ክንበራበርን ኢና ኩሉ ተሓበሬታን ኣንፈትን ካበቦ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ንረኽቦ መንፈስ ቅዱስ ከም ኣባል ቅዱስ ስላሴ ናይ ሓቂ ምንጭ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣንፈት ከም ዝመርሓልና ከም ዝሓልየልና ይሕብር ኣብ መዝሙረ ዳዊት 21 ካብ 1 ክሳብ 3 እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሸኻ ይውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ሓይሊ ይህበኒ ከምቲ ዘተስፈወኒ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ ብተመሳሳሊ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 32:8 ኣነ ክምህረካን ነታ እትኸደላ መንገዲ ድማ ክርእየካን እየ ክዕዘበካን ክመኽረካን እየ ይብል ነዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብኸመይ ከም ዝተፈጸመ እንተረኣናውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 11:12 እንታይ ይብል መንፈስ ቅዱስ ድማ ከይተጠራጠርኩ ምስኣቶም ክኸይድ ነገረኒ እዞም 6 ኣሕዋት ከዓ ምሳይ ከዱ ናብ ቤት ቆርኔሌዎስ እውን ኣተና ይብል ብተመሳሳሊ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 13 ካብ 1 ክሳብ 3 እውን ኣብታ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ቤተክርስቲያን ከዓ ነቢያትን መምሃራንን ነበሩ ንሳቶም ከዓ ባርናባስን ተጸሊም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስምዖንን ለቂዮስ ቀረናውን እቲ ምስ ሄሮድስ ንጉስ ዝዓበየ ምናሄን ሳውልን ነበሩ እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለው መንፈስ ቅዱስ ነቲ ኣነ ዝመረጽክዎ ኣገልግሎት ንባርናባስን ሳውልን ፍለዩለይ በሎም ምጾሙን ምጸለዩን ኣእዳዎም ኣንበሩሎም እሞ ኣፋነውዎም ይብለና መንፈስ ቅዱስ ማእከል ሕርየትን ማእከል ናይ ተልእኮን ነይሩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 16 ካብ 6 ክሳብ 7 ጳውሎስን ብጾቱን ኣብ እስያ ነቲ ቃል ከይነግሩ መንፈስ ቅዱስ ከልከሎም ይብለና ብሃገር ፍርግያን ገላትያን ሓለፉ ኣብ ሚስያ ምስ በጽሑ ኣብ ቢታንያ ክኸዱ ፈተኑ መንፈስ ኢየሱስ ግና ኣይፈቐደሎምን ነቲ ክንገብሮ ዘይፈቕደልና ይሕብረና እዩ ነቲ ክንገብሮ ዘይብልና ከይንገብሮ ይሕብረና እዩ መንፈስ ቅዱስ ናብ ሓቂ ዘበለ ክመርሐኩም እዩ ስለ ዝብለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት 10 ካብ 22 ክሳብ 23 ሕጂ ድማ እንሆ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝረኽበኒ ከይፈለጥኩ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኸ ናብ ኢየሩሳሌም እኸይድ ኣለኹ ብዘይካ እቲ መንፈስ ቅዱስ ማእሰርትን ፀበባን ክበጽሐካ እዩ ኢሉ ኣብ ፈቐዶ ከተማታት ዝነገረኒ እንተ ዘይኮይኑ ዝፈልጦ የብለይ መንፈስ ቅዱስ ማእሰርትን ፀበባን ክበጽሐካ እዩ ኢሉኒ
كينو جن زفلت يبلين بمنفس قدوس تمرحو نإيروساليم كيدو ناب مسواتي ناب سببا قصو خيدو عبرومي شمنت عسرت روعتون اتهم بمنفس أملاخ زمرح الزبلو نساتهم بولود أملاخ يم يبلنا مدحانينا زتصفو أب قبري كسرح كلن رئيو لومي أب بيت غرسيانا أب معلتاوي هيوتنا زعين السيو أب حدارنا يعين السيو أب كل زخدنا يقناتات زمرحنا ونسيو بمنفس قدوس انت نبرنا كانت قدوس باولو زبلو أنا قنا بمنفس نبارو تمني سقاخ آي كتفتصمون يخوم ابلغكم الله كل هيوتنا أب منفس قدوس زتمركو سيو معالتاوي هيوت أب مريحنتن حيلون أنفتن زتمركو سيو منفس قدوس ناتنان ناي منفساوي هيوتنا ما أكليو منفس قدوس قنع وساني هنقبر يمرح إذا نقرأكم بأمنات من أنت غايت عنقافوا إلى إذا بلتخجمر كله نايلوم وانجيل كم ودق صلة زي دليلنا كاب جيجا كحلونا إليو اتغال أيكا علامان دلاين أملاح كم فتسمي حقزنا فقاد قويتا انتاي مخانو أستوعلون بر عياشي تخونو يبل بمنفس قدوس كأتمر على سنبر ناب عبدان زبصح بويني أي تسكروي ولنا أب إفيسون حمشته كعسرت شوعته ساعسرت شممته منفس قدوس مرحي حيوتنا أبزي كنا ناي باراغليطوس زرعنايو ما أكل كل مننتنا منفس قدوس كم زغني منفس قدوس نبتغال أملاح كي تخدو إلو زخل كلنا فتسي ما يمرحنا مخنياتو كمتي أب مزمور 119 تنزبلو قال كا نسقمتي مبرهاتي نمن قديك أبرهاني يبلنا قال እግዚአብሔር منفس قدوس نبت حق زبله نبت سناي زبله نبت ملأت زبله يزمرحنا أبزي كنيات ناي باراغليطوس زستنتنايو ما أكل هيوتنا ما أكل براكينا ما أكل مرحنة منفساوي هيوتنا منفس قدوس يمو هيو أملاخ نبت سناي زبله نبت صدق زبله نبت حونا زبله نبتي حاتياتن ودقتن زلو خونتات كاهون رح يقومو أتوكرونا እግዚአብሔር አምላክ ከውን ናይ ሰባት ውድቀትን ናይ ሰባት ጌጋን ዘይኮነስ ናይ እግዚአብሔር ሐቅን መሪሕነትን ክንክተል እግዚአብሔር አምላክ ይሐግዘና አሜን